Wamba arudina bingu fara. Udhalimu nafasi yaho nzima bahi ndo ukaya urehitswa mwananyi nge urengeze mamlaka au urunyevu nge urengeze mamlaka ekamvu ndezo zumilwao harumule mengunu basihima batizo bazijao ela leo sila majini le parisela leo sila majini ngalitsanganyao na mazetwani na wadhukurulwa oharumo mpango wa hele parisa ela leo sila majini mazetwani na wadhukurulwa bihayohuma siwani ena mpwela na rambulwa waongozi maheza shani kumori leo gaboza holwa mtujilo na mubarani ubosi wa hanyu rambulwa waongozi maheza shani kumori leo gaboza holwa mtujilo na mubarani ubosi wa hanyu rambulwa Singania muitendeza boti hinu mbirigono ezale ozi waduzuwa wakomori watuano Singania muitendeza boti hinu mbirigono ezale ozi waduzuwa wakomori watuano Kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano Aiya kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano Vishelewa humada honi anderene mayamgu Ela leo tila majini mazetwani na wadhukurullah bihayohuma siwani ena mpwela na rambulwa waongozi maheza shani komori leo ngaboza holwa mtujilwa na mubarani ubosi wa hanyu rambulwa waongozi maheza shani komori leo ngaboza holwa mtujilo na mubarani ubosi wa hanura mulwa siasa ya mahamiongo ya ndabono kari wa jinta iudodono bongolo omiso andohazi wa jita siasa ya mahamiongo ya ndabono kari wa jinta iudodono bongolo Hazi wajita kumbeni washiwe adui nalale bonze emfahanui kumbeni washiwe adui nalale bonze emfahanui ela leona lele pari la mami mkoloni ela leona Uangalizi watukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ipu za dakika nsanu yesane hunu ulaya, jabo kwe sasi tazamasihu ipu za dakika nsanu iho moroni harima ulemengu, ezelera ngizo tafauti na tafauti. Ela leo tila majini mazetoani ngebidio wa dhukurulwa, haukana ela leo harima ensi ya hatu, bese sido ishia rido na hauwa do na sheza jaleo hamazisa zishili ya letiho zaidi ya wakomori mengomiraru wazilio harima yensi ya Addis Abeba osiku wa jana harima mji wa yezi harima yensi ya Ethiopia harima mji wa yezi Addis Abeba wadungule janda hawani la Ethiopia Airline hamadhmenio ya huja harima yensi ya Faransa ezilo maskitifu dawe okana wonsi ya hao
wabali ya ze testi za uthibitifu ya ukana ndizo kwatsina yele bungu laho wade wa corona haurambe ndele bungu laho wade wa nyumeni virusi kao ilaya izalhani hao harima yensi ya Afrique du Sud, lakin howaswili harima yensi ya Addis Abeba harima yensi ya Ethiopia mjiwaezi Addis Abeba mahalani kao yemadhamana wa hensi wa tria shiuno na shime ili utunda owanjiao noarohao hamaskitifu winji wa hao omsafara wa hao uzia Addis Abeba haukana holamoroni huja Addis Abeba eanvio ndiyo wiyo wairenga kwa jabadili holamoroni huja Addis Abeba eze test ndizo wizo wazifanya batina ukana wasihi harimale janda hawanilo zaidi ya wakumorimengo mirar watuhumlwa nele bungu ya ukana ndizo ele bungu ngwaonilo vandizambao ngwa en quarantaine sha ezilonziro wa wandu bala uthibitifu ya ukana ndizo eze testi za hao ndizo valable ndizo negatif yabunga jojo wapashie owinji wa huwandu wao wa wandu ikao wafanyilo intervention ne waziri wahe yankiba baadhi ya madhamana haina yakaujua mru yabo hakahenda yaone yani kwa kartasi ya mthibitisha watina ukana hafanya ye test yahe owade unu baadhi ya hao wakahenda harima matobibu wakaoni kwa amri ni waziri wende harima matobibu wende wafanyiliwa testi yo baishe kejabira harima zenza za lazimu noili waruhusiwa wapashie dailari kwamba ukana midungurwa haurambia ukana mahoti winji wa handu gamati ulo harima umjiwaezi wa Ethiopia ho Addis Abeba wanuandu ikao wabaizi wa harima legenda hawanilinu hakoti au hamakoti ikao ngona wandu wale harima yezi ndongo ikao yensi ya hatu rikartombolezwe shaya harima ya mifumoralaniyo huja ya ukana wabulu wa rezo ya utowa attestation za ndrabo za test za ndrabo zikazidumili zishanshilwa imadhamana wa hensi ya hatu hamaskitifu kwa jahana leswala ilu kwa jalani leswala ilu kwa jaona namna ya urengamezu ilu harima leswala ilu shaha hamabese ye ngaithubitishao zila wanrika ondo wakahamba ya ukana warenge o wadeunu hamango wafanyao business oshahidi dezajiri osiku wa juzi harima omji waezi wa Ethiopia ho Addis Abeba harimambiano wakana zaidi ya wakomoru miraru omsafara wa hauzia Addis na hunu wakaanza waje Ulaya Faransani inde mana ikangar jusa masuala ngarjoju warifanye confiance juma eze test zambao kana ngazifanyilwao harima yensi hatu zilianao ne COVID-19 ebe ze test zinungizo efficace eze mashini kaundu azurumiao kweli ngizo efficace ebe banu kweli owandu wabe hao wambao kana ngaone corona wabe hao samba wanu kweli ngono wode unu hawabanu inu nombru effectif ikaongeta hao ngelazimu efu absolument wanjie harme cadre yahe omes wambe ukana nasibatu owadenguo hafaida ya hanza waheze bandhi za patro masuala abangenga rozi sao yeze test PCR ikaonga zifanyilwao harma yensi hatu ngabo aminifu kweli ebanu wando mbokana ngwano uwade unu vanu kweli ngwano uwade hao vanu dazila tartibu ebe vanu wando wabali wao henda samba wanu wabali wao huwade wakana dizungo uwade hao vanu owinjini hao ngwendao wa urenge harima yela pitali ya samba inde mana ikao ngarozi sao ebe banu oandu wafiao harima yela pitali ya samba kweli ngwafao he amri ya Mungu bandia ematobibu wafanya za juhudi za hao kwa jashindo rejeza roho kangarjua ukana roho kehula sha hali banu kweli ngawe competence garjoju warifanye aminifu confiance harima yela pitali ya samba juma ezijirio ezinrizienshiyo leo ezo mana wazinundo zaidi ya wakomorumengo miraru wazilo Addis Abeba na hunu waroha harima eshuanza shandrege shama toifa Prince Ibrahim na uthibitifu mahalani kaongarishia serikali mwambao kana ngwajadidishao utundi ngwajadidishao ezonongo pia noili batikemba nongo eza leozo hamba hindini eza leonizu mduamba je eba wakomor ndizongo na walezi waviriliao harmaswala mandalinu karijamba ya matabibu hatu kwa tufanya za lazimu
karijamba kwa tina ihamu ya ufanya ngari shukuri yao izo ekandu afanyao sha hal vanu hula wana nizo si wakomori zinshio hula wana nizo yensi ya hatu watombolezwe shaya jana yambila ukana wabua rezo uyoche da harma yensi ya hatu uyoche ndele suala lila la heziwa la ukana harmensi ya hatu wa detekte wa rezo ya ufalsifie test positif test negatif zanrabo ndonge ikaoriono vagia handani wazilo harima eshiwanza shandrege sha Marseille iho marinyanyi wende wazilwa bahari wa teste wa positif na hunu wa roha moroni wanikoze testi za hao ya ukana kwati na uwadi waja wazilwa vagiabili harima eshiwanza shandrege sha mataifa Charles de Gaulle uanduda wao waroha komor geju kwiri wanruwa beukana bala bese hende harenge harimu ya mvio baandia waka ufanya mabadiliho geju jokiri ike wanruwa rengane ngeza leo wanru wangu hamoroni le jenda hawani la juhamoroni la kanti Addis Abeba zaidi ya wanru 29 wasulimengo miraru wanru wao wabirije harma ishwanza shandregesha mataifa eba banu suala hamadilo eze la manda wanru wao ema insha wanru wao basenu Addis Abeba ezo manando wanu wanru ambao kana ngabo cellule ngabo commission ya ugere suala hamadalinu wanru wanu leo ngojuka urambia hindi eba bankweli ngabo ila efficacité ya uonesa ukana kweli ezendongo ngizo su control haukana haina wakati ambao suala mandalinu ngomba ukana situation ngiyo su control maana hindi ni zinu za wabira ngarjojo rambe ukana kweli unumfanya ngabotiyo vani madhamana wahe daula baadhi madhamana hao ngo harumai filiere inu ya ukana mduto mdungurwa numrepashie ngo harumai filiere inu ya hau ngonzora mbio kana vanu eze testi kaundo wafanyao ze machine wafanyao kaziti na efikasite katsushinda fanya ze nongozini inde mana ikao garanzor juzi se baadhi za testi zifanyiwa usiku mdopashiao na huni ngabidio mdwalinde lera mfukare na ne ngemndu yani kwa resulta baadhi ya hao ngofanyao ze testi usukuda wowo baadhi ya hao ngofanyao testi leo wapashia maudu votasi baadhi ya hao ngwambileo kana indo aeroport be testinge johuja izo ndezajiri riwono baadhi ya ndokopasha juzikao wabaheziwa premier class bahari ngona koti bahari ngojua waziri fulani ndongo hamadi izo wa Komoro rambilo kana lohija lotila mzima leo inubo la haja kalijamba nda wala wandu wabahiziwa ni waziri kalijamba nda wala wandu wabahiziwa ni makoti shawambwa mabiria wala Komori wa haja yabo eshanjankudi ndensi ya hatu shati msaidie eshanjankudi ndensi ya hatu shati de mawaziri hao madhamana wakaunika wana hao eze jamaa za hao ye makoti wende wafanye le swala li inde malaika wangaru swala li wangaza tukufu ya Facebook FM hali ngarjojo warkana uaminifu kweli neza ambao ni madhamana ngarjojo rambe ukana kweli situation huwa do nungejere wana mna lazimu ngarjojo rambe ukana kweli eze testi zinunguzo efficace hawaba ni madhamana wa hatu ngwadongo fanya kusudi ili maranya wa Komoro uende wa blokehe harama ule mengu hafasiri ya ukana wandoa ngali swala linu wadonda nilo hafasiri ya ukana imaranya wanje harama mbihanyo wadiwaze ezilo muhimu ne responsabilite ya hayo reji harama swala 0615944037 risa nimnikani omrongozi ni maranya wa Komori haina mdungu jojua jamwe jumwezi kaundo ya nshio hamastehi jumwezi jirio mahsus rijwa jibi watsena ika rihundu wandu ikao waka ya harma msafara wa Addis Abeba waka ya harma legenda hawanilo waenshi wanyanyao ikao nduwazilwa harima eshiwanza shandrege shama taifa shaiho Addis Abeba wametewa nizolma ikao o msafara wa hao yabo uzia yabo msafara hao uzia yabo haukana wende wa testi wa positif harma swala hamandalini yabo maudu wandu wao wajuko ukarme wajib
ya uruditse na watsahibie watsinze bie zindwa jina huja hunu Faransa ngeizo pia edha mana waho wandu waondo iko wandu wao harmensi ya Ethiopia warema la manda bawanjia harmansia wandu na test za rabo rijoka na yo faux et usage de faux yarditse na ya falsifier ulwa karta silandrabu ani yabo hiyo tena yu karma ajali nziro iko wandu wao warema la manda harmansi ya Addis Abeba jukumundo halibane serikali waisa wanjarma mahadis daone nsi Addis Abeba ili utashawiri hawe ngojomba ukana no ajidebri na hunu ngarjoka na bonzi ya madhamana wa serikali duwa kautashi wandu wao duwa kaambia wandu wako na mondwero porobanga mjupashia duwa kaambia wandu wako na mwone doktori fulani wakauparaza telefoni ya ukana mru fulani tsongu jwe yao na bulu wafanya suala abonge 0615 wangala tukufu wahe Facebook FM rimambia na kana uskole winu ngaranzo juzise ile suala linu juma ezajiri nezijirio na nezihundrao wanyanyasi wakomoro wa bloke harmansi ya Addis Abeba bandi ya waparsilwa no wade wahe COVID-19 na hunu waroha moroni wambilwa kana haringo negatif no wade hunu waroha moroni wanikiwa eze test za hao za wamboka na ndizo kwa tsuwa wade halva nukweli haina usiku wandu watongo detekto no wade wanu harmansi hatu kweli wade wandu wengi wafioma lahoni wandu wengi walona zemba ado aloma lahoni halva nukweli wandu wanu washindao watundu le swala linu inde manaikao ngaranzori uzise swala hamanda linu ili rihunde shawiri manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nambara za masunga sida sana do because nyina nyini mwananya karuru ayaranguda onulio manyaska ruru aranzida iholio ngojorinke fikra yaho juma eza hundaensi ya hatu zaidi ya komori mengomiraru wazilo harmansi ya Addis Abeba bawa wateste wa positive arma wado corona na hunu waroha moroni wabaleza ni shahidi za ukana ngo negatif arma wade ngartujo afanye confiance ya hizi test za komori ngartujo afanye confiance yaho elapitali ya samba enga sindahu mbavenjwa nam upande wa hizi test ngamina confiance upande hizi test shaida kisha ukana sisi wakomori wao si wangu wa msajaja si karanzar sharia ani si utawa biringe mduha hajua kabala kweli zendongo zilange nizo si haza rifanya hena namna za fanya hata no bora hizo ranzao hizo razumania zikendo ndizo abangaba si utawa rihuze binge mraju tuwe mwana fidia mtuwe mduhura no ya vire tike bala zendongo zifanya hapo chosi ndizo alafu yene maana yikutungeza hizo zonti pia wala wandu walogula haya wengi hao wafanyaoze hazizo kwatuli kwamba hindu waona mzazi nchi awengwa uprevao warenge shila waniki wao no wardi wa kauseze ndongozela wambia abo vira bamwe ukausa uviriyo si problemu hangu mitati undesha hangu shama nyasi karurawa ola luba nutsindilo ngarjujo afanye confiance yahe matabibu walio sambani matabibu walone dhamana zino hokana wandu aloha haya waongo pour rien wona mndu bela kartasi haja hamba ukana ngami positif ami negatif wongo mbulia hokongwa ste hiyo ele kartasi lila kwa ste hiyo ile kartasi lila shabese inu jukumu yahe imu wandu ikando ande sao o wadeunu inu jukumu ya serikali yemndu bela kartasi yani kiwa kartasi ni tabibu watina ukana afanyila test shamndu ikao hendele o hayo tabibu ngupashio maudu hendani kwa kartasi ukana nge negatif na hunu arma aeroport kartina ze test za ufanya 15 minutes après resultat rohe bala ngo aminikana etabudu alo aeroportu hawo zero ngo harma o andro dhaminishiwa le swala linu wadotunda zenongo zinu inde mana ramba ukana finzima olangalao ni ole seza dunga ngarjutu afanye confiance ya ze test zinu haunga bumavu uhazi na umavu dhamana wahe matobibu wa komori kao duani kwa jukumu hiyo manyasi karuro miminga mina kini aninjaka komori mina kini oli hondensi hatu namna ni jua ondo
mina yakinuka hata hala iho poriho nga wandu walona namna ushanjiza ndongo hizo vavo ikawa onesewa ahinduka nga bomba hindutsa ino yumfina hata tutuli wa komoro wali wade namna nijua wa komoro shawotsi matobibu vanu ila namna wakati wandu wa msajaji shabanu wotsi matobibu vanu hahaya nga wandu waleabu ya orenga ndo temperature shawo ondu wabahiza wandu wotsi matobibu ekutuna kabo ngabo dira masala mandibu nga mabitana na kanzani wale tumana mabadrura neja katikupe Kazani wanese upande wa hatu sisi diaspora iliyo hunu sika kanari resi la mweri resize dari la tawakati mwinji rinikane dati yemijini yo miraru liyo Marseille na Paris rinikane dati rengezer vyo wadu majana mararu risiherdera hunu bana wala adingo iba Bana basanu manyasi karuruwa manyasi karuruwa bana bakarta ma politique ngasarme ajali ya hundro wa Komoro politiki mbali karti wakatopa politiki ajali kuilo bana abunsuka unna ndina tukanza yende mana ranzo yende mana manyasi karuruwa manyasi karuruwa haina ndrogo na ridaki arme kadri usikole wenu usotimizi eze dakika zaho ngarjore jelana sharni kama manyasi mrajina wo mrongo ili ajamwe manyasi ripara salamu alaikum Allô Salam alaikum. Alaikum salam Berzamasi. Salam alhamdulillah. Ngasida sina ndo bikoze. Kulo di Paris. Manyasi kulo dira sida hunu Paris. Ulaona nezijirio zaidi ya wakomori mengomiraru wazilani Addis Abeba bandia kume na shenda wakawazilwa Marinyanyi nana zaidi ya kume wazilwa Paris inti hatu rikartumbulizo shaya ya ukana wa detecte wa rezo ya ufalsifie test negatif ili wanru wapashie ani wafanye business amanda inu na hunu ekawa roha bonzemwe Komori wagamatilo ya kana ngono wadi juzi Addis Abeba wazinga ro zaidi ya ndomengo miraru ngejujo kanu aminifu ne matabibu ne zestesi jiro Komori ne mazamana hinsi hatu ambao kana warengeze ngwa mme ngabo bon gérance armali sola linu au kabati upande wangu na zona be nini ngamo boka yanga bu aminifu hema daktari Komori sha ye problemu ili yo harmaze problemu zaho wade wunu no wandu walo Komori wanzu wapashie ze problemu ngizona wala wandu walo ni makoti ukayale wo mimi ngamjua humedi msaidie haukiki ngamwendo kejabidi nipashie deja shabidi nipashie semeni jawo hawo mezu jawo shabona shanaona le gafli lag hokaya ze frontiere ngazbalwao ngamjua tebe sono umedi msaidie haukiki tebe sima biyo kange didoni juhe ni tawe kibirita nde hambaye dafanye ye teste hula kibirita nde tfanye teste ngende yundi hokaya ketu bidini rohe hamwe totoir parce que ngamino wadi shauli ho yakaya humedi msaidie ngwambo humedi msaidie nguniparo hana bioka yende alereporo baada tinde alereporo ba humedi msaidie ngurudi ha parawo la mbulova la ujere ye alereporo sukuila haba ukayana mbulie mdu fulani ya vire yabo wandu walovala wala ngoma kalbukasi ani ngoma photocopy haukaya ema daktari wandu wafanyo hazimo la douane mula pia wala ngovala photocopy ya serikali wala ngavala ngwambuka ya bulia fulani vita fulani halafu manjoni hone sokae kaudanza udunge harumo wandu walokomori wakanda wapashie wandu wenda wafanya ze test wakaanza wendi wapashie otindo wapashia surtout de volinu ya kaheda ya wehensi Addis Abeba kwa utindo wapashia show wapashia waondo wana waheo wandu walone makoti ale reporo kwa majonu kaze ala la sase deja le ale lole woluzisi wa humedi msaidie hambayo si problemu ya hao iyo problemu ya he kompanye ya mama John Haneso kaya mwengoni mweze ngweke ngwazifanya ngwajwa wezuare ndawo ukayabo aba sai serikali wajokoji to abo hari wambiuka insi problemu ya hatu hiyo problemu ya he kompanye na warengeze dwamana za hao haini mnazijoka humkinishia shasi serikali katujwa ndogojizo na ndogojizo teste no narkubaliane garjojo arkubali msaidia masuala mandilo serikali ze compagnie ondo ale mazamana test hao ze compagnie waongo dunga ze amri za yensi kaondo hanso zanvio za hao leo inu huzamba ban leo delega fula juhalin wazingora Marseille juzi Marinyanyi ngasina zaidi ya mwezi
wao kwa jaka kabjaka ligafulino wazingaro pari kabla ya zinze jaja wao kwa kabjaka ligafulino zabaronzo ike msaidie leo ima tabibu kwa tina jukumu banu tabibu unui kwa 50 euro ya toe karta sa kana ndizo test rapide na holara haka tina confirmation kabati jukumu yapo tena ngabo jukumu yende mani huone saukaya wala wambikau ngafanyozi hazi doktori jeishi walange bala shange fotokopi katina hatamba amri harume haziyasoma haziyasoma irende hamama jiamvu akulela ho barini halafu hapo harenge akili yahe msaidia harengeza akili zao pia hazisanganya kuzirumio ila bankili titimsaidia imba msomo mtitimsaidia yasoma harengo msoma huandu wala pia hautanganya nguwarumio halafu hiyo ndo bana John Hone sokaye madoktori ya hatu heni mbrikao hende hata mbau tabibu bonzi hasomo ngena elimu hasomo shaka turizi wayafanyila mbau tabibu ya hae serikali hukayangwa warumia yone mana ranzo wajunga rumayeji yone mana nzuri shemeze ngarjuko na confiance indini ya matabibu ikao kwa turu miazi yao baishe ikajala hao sha ngwabulia mrajina ya menyazi yao msaidie kartu mjua wakati tabibu msaidie marunja mbekana mimi misidotia signature ya doktori misidotia test yani waonde matabibu jabokana leongo ari hao yokana de matabibu ngaronaka na matabibu ngo honungo alilayo yokana kwa tsina ezenchida za ushida fanyazi kwa tushemeza na hunu ngarjuoka na ngwa parongo amenaswao ne serikali yokana henu jobeka zanonga zando na hii gujoriske hazi yahe shawali matabibu mawadaza sikeri kawamba hutolo hazini hupula jukumu rahana udaza udori walaoma na umenyoka kujasoma harumati mbajina ngena droit ya rongo ya bokaya no kutundrumi ya hamonso mahangu shako moringo joka ya tabibu ya daka nsibonze yafanya mahana mahayaso marhaba menji manyasi wa jamua harma fikra yao ngarnika manyasi mbajina omrongo manyasi para salamu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barzamasi wa sina do yukes walisanyina Abubakar ulio Petit Django ngujorike fikra yao wakomoro wa bloke ha armenti Addis Abeba wazilwa bango na uwadi wa corona na hunu wa roha moroni na testi ikao zika negatif ngatujorika ni aminifu neze testi zifanyila komori ngatujorika ni aminifu ne matabibu ngatujorika amini wakana enombre ya vumbula wakana dualone corona armenti hatu ndiyo au ngiyo inji hana yao izo na jambo none sema na mabadudini amjo subutini wambio kaya madokteri wa komori wongwao Tirona subutini ambeze teste kaziti manejo kirine zamba ike hamavo riwapasheo abo kairiwa sisi horumali dinalokangi hizo auongo wajuwao sheza kweli woko watu jua pasukwe warenge mapesa wayabadili no ukweli wa hao haukawe mdu ambao waji amini kawe dokteri rumia ukweli wa hao shauki kubalile umsedie na zali na tijido zina dozi waje wa utiharu manungo za fikra za peu bangu wanzo mapesa warumie wena o halafu fanya nungo za ndabu ile ojo wananyasi wa ikewa rohe waje wazila marinani wala wazila ndahuvini wala wazila ndahuvini izo tabia za kukema daktari wa hatu eza kweli singa jamba ka ujua shaka no jamba ka ujua za kweli eza ndrabo dizo ujua sheza kweli wako waji parce que mkarenge mapesa ya badilisha ushahaye zonjina ndio habi umwana wa batrudini ngabo banzi ya wandu ngamba matabibu sinasubutini rongoeze ndonga sendo na hii kartsina mwaye kabati jau shatina subutini rongo banga mrionzi jodu mizula hazini yabo ngwane amure hazi hao haongo nzori yadi izale wana hone soka bo batrudini watanganyi hao waringe elimu ya hao webadili na mapesa ina elimu ya hao webadili na mapesa parce que ça veut dire que ngwa umukode ni mwazali ngwa umukode ni mwamsedie mwishezo msedie arungwa bala leo ya hamba aba mwanzo hambi ukaya deshkwe haziongiyo hazingo ijuao shezo tikweli parce que mri alone hazahiye juao yehui amini hefanya msaidia rongwazila ngojo kaelewaje okana msaidiambe okana yo problem ya company shati problem ya komori na hunu Ethiopia Airline kwa tsina wotu dalene jukumu la ufanya test komori walone za jukumu hizo nde serikali ya ufanya test leo nuka juka msaidia juka ujatomboleze Ethiopia shaya ya ukana yo jukumu ya Ethiopia shati sidala ya komori namnaje ngarjuka leo namnaje wala msaidia kwa Afrika ngorongozo yongo na hatuambe hali yo banule wainu baada vijana namna hiyo wandu wamsaidieni wandu hahengwa jujito wamezo kapsuzi jua marhaba menji manyasi wa jamu harma fikra yao garnika mraji nao mrongo ya jitamke manyasuri para. Assalamu alaikum.
Alo. Alo. Naam, salamu alaikum. Garushilia ukwezi. Manyasi bese apara katsu katsina katsurongwa. Manyasu ripara, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barzamasi wasina sana ndo bikwezi. Papa Johare unu 3. Papa Johara ntida ho 3. Gojoreke fikra yao harmo madai kaundo ya rehansibanu enamna wonao nezajiri nezijiriyo. Ngabo aminifu wa utabibu leo ntjuhatu neze test. Garjo kubale kanaye nomru ambo kanando alono wade ntjuhatu ndiyo haongio zaidi. Owa komorika ondu azingaro bonze ho wade unu ejuku mungyo yando irresponsabilité esha lazimu hindi. Mwana Badrudini ngamba ukajuku mungyo na matabibu hatu. Hakaya vanu tabibu la mri arwa ya zima zero. Ulange sawane mosa. Doku kikomoreo amba ukaya mimi yole sutula hangu. Shawo titabibu. Wote tabibu tsine mroka ya manguriyo hile sutula hidi sijovunziwa. Yariye plus ya hai sijorengwa. Donc wamre ala dinga on so farwa ina confiance yae donc ebengeye o wandu wajaka baka wangwari au makoti de afanyo jawe zondrapo o de tabibu de ulozo amana hezero zenu aka tabibu ngujo kamba guri yokoti ngujo capable ambilo kaengela dimwe mruo umchine sumu yafe donc no yazifanye no yari ele kotirila izondrapo donc ebengeye haina rongo tsipia na sigar joka haina mrupashiyo ya haka kutowaye kartasiyo ya honesa ushahidi ukafanye test yeye nge negatif doku alafawe ketsi na hata bengo tabibu wa ye hambilo ukayafanya jau shahizo nrabo tabibu wa ye nge lazimuo ya be ukayamtsufanya na mtolo hazine shanti na ujorenga ejukumu hii doku ebe ngeawa mimi ukweli mimi palo habu nga mrihoye vimainu nga mrihe tabibu wewe ngo aminyokana ematabibu ngo mengoni mwandu kama mbokana ematabibu ngo fanya hazi yao ematabibu ngo ne competence haina mrikao katsine deontology katsu amine hazi yao shangu bulio mrajina ya isalise na balaju ka udezi watide mraji shoju ka udezi wandae ngo aminikao wandu alona ilmu hawasoma ye hazi ya lazimu namna lazimu no mimi sinato wasifu na beo ngwafanya hazi hada lazimu ilazimu mwanadamu wae aonesere juhudi ya hahi hazi hahi haukaye kaye ya bilo kawe hademisione baya hambilo ya lazimishwa hata ndongoba habakana ujofanya ngu respectizo ya soma ya hudo wanu ujokubali shahai na surtutu abibu ya joka wanda ukaya hau hakimu ujoka hamba kangufanya hali la banguriyo yate mahani kwa amri ya wezo ndrabo haboka tustehi hazi ya soma evenge mimi ntuzarau wandu wasoma matabibu shamjo kaya haina tabibu ya obeye mwezo fanya hali hiyo wote tabibu ya wakaja soma hindu shaye soma de jone so kakweli hadimisioni baha mbilo ya fenja uvahara marhaba benji manyasi wa jamua harmaye fikra hao Ngartore nga mrongori nike manyasi mrajina ilibahe ya jojamu wanaojitamka jumaizu ikao ndo yao nao. Manyasu ripara, salamu alaikum. Alaikum salam. Mbarazamasi wasina ndo bikozi. Mzee hunu Marseille. Manyasi mzee na tiga Marseille. Urinike fikra yao jumai mada ya ransiban. Nibo Badrudini fikra ya hangu wa upande ya hoa nyanyasi kao wakarmensi ya ulaya. Wale wa bloki hao wade unu amfikirikana BCE zinongo zalio sasa kipanga rezijo ezetabu za ensi yatu izoko la zirijiria ikarende ngarsi hula shamba banu ne sawo sikitifu doyanya sikaulo lenu ngarsi hunu akaba tushina reile wakana imavamana walovo nsijo hatu walo kwa resikinia shalelo inumuri ya dato wanga umandama uloiho hende hato waziranda ruzandani yuso santiro hende hato wa santiro ya vili amadi mwenya sazoni sayabu gajapashia shwe hende hatulo harumwe listi hende hula hende haungo hatulo harumwe listi watilo hatoma atola harumwe listi uwandu rahima waziri wandu wa serikali watilo haruma ye listi ya anvio banzi ya hawa wabahizi wa premier class haukaba na basainu ezi anvio zilimitewa ketubidizi jaze shazilimitewa zaidi ketubidizi ke zaidi ya wandu jana eka anvio karenganu majana maili mfano hadisi eka ikarengandu majana mararu ketubidi wake jana wa 50
shahunu ya serikali waziri humedi msaidie amrisha wandu ahe wabahiziwa premier class noili warohe lewinu wala wandu ikaundu ambao wabahiziwa na wandu wa serikali wandu henda wazingaro Addis Ababa wala wafanye test wabohezi wizirandaru kadombili warejezi la watola maudu tena ngojoka urudi tena kango bahiziwao warudi tena watoezi zirandaru zindwa jina ebe bana basainu msaidie uko jambo kanaye jukumu inu ya hekompanyisha tiao serikali manyasu relez imana namba ukana bobadru ya ukana na rejisikini ya dingohi barire makado ya handa sungwan ani ebado mwendo dado mreje kijiso soka na problem kesina rumo vacances kesina haruma hiver kesina toujours soka na mishki ebado subu wakati rakaulazimu si wakomurudi harumle sinu rakati rajifikiria mbavi ratuweze problemu zinu bala kuli hali rahurada lao kavasi nsi mbria deplaseo mbrahunre amani sauf Comore hizi problemu zote zinda ziriji yani ni wakati parce que wa mazamana hatu kwa fikiria hata bobadrudini msije mazamana hatu yasankileza hao zile fabriki wandao ukana mbuka suo na mbambu choka uyonsi sabema na mawunguli lo parce que saati sambaino asafati isa ataubiri hazoni sakana ni madakimlio hiyo mwanzo mjeunu mnasonekana ngutizovia 500 euro mnatena 500 euro ya HPCR bobadu etabuke tiabo wongo Comore ngo muhao nge wanunda bloke Addis Ababa abasa harmanti akijeni wajokoro malamanda watu yeshi walo Addis Ababa ona sonekana masango okunu kwati hunu haukaze bieza kwati hunu wao kwati hunu haukaze bieza eze bieza hao zisazisa eze bieza hao zisazisa inde mara nzorambe wao ze bieza hao zibi alafu badrudi la complet serikali ndio wavuna shangwa toka ni Faransa huo kasusa hapo papi ya peseri unguta peseri ya kweli yeni manara nzuru zise ngar jojo arfanye confiance ya ZPCR ngar jojo arfanye confiance ya hutobi bulo bonsiju ngar jojo ari amini ize mazama na wadawla wa Zambia wakana ile swala linu ngilo su control ngwafanya za lazimu waregeze ngoza na minaza lazimu kula wanenezi jiro hana siku bobadu badiheni zo eni sko rai mkomo zo bad zenongi zo su control ila zili wasaba kana zo su control na zili ushezo msaidia uzisi wale lone journalist ndiheni ya jibu kamemu yala fifu bado na jifikirie vile message nyinyi kwa na masirio huko kama ndio kwa uzamani ya jare fikiria za manawaja ula iko tindasi wa sisi maraia riju haramba ukana na ribaye za agence de Comore atarimuziane na shawiri na hum deplacer hapo ngenda ula bobado mambo wale swala ngulu harmazi agence le swala ngulu harmazi agence haule swala ngulu harmu mavuzama na ulio maswali hizo ngobili tofauti Ndio badilika na mdau agence akana mwahuzubie kana mdau kompania via kijeni shana dilamu sisi wala magamana hapo leo aeroporo wala wabakana waona ministri wa SG tourism la sina Henry wala mbao lazima rafikini bobadru wano eze déplacement za bie za hali za milisen sana jo nile na etc bobadru na sambe na angalia je utwa basenge ja ushawa abuduka na mu ekaije mazono mlaza ujoda wale hunre hiyo abani mungu mwanzo yende bobadru msaidie hati ya koti ili baadhi ya wandu wapashia juzi wapashia baadhi ya hao wabaizo wa premier class noili warohe wendo wa bloke Addis Ababa haja harbiti na mbokana yoti problemu yahe iyo problemu yahe agence iyo problemu yaho wandu wende unajidebrie enga sonru badu amesika de sera ndulo kunu kwani Comore kado zinji ndio ungana na problemu za humre jewa uparo namba serikali ajana kana ila problemu ya agence yoni bana nzoru zise usikole wenu zabari msaidie yarenge jukumu ya rehe Ethiopia halibanu Ethiopia ya marembo wa Comore malada Gramusoda suredu wa Comore malada yamekana hiyo problem ya agence na wewe problem si problem ya agence ngamdoka mfarasa ambapo ba frontier kasuta vanijo ka problem agence shenge banu agence wa balia yamba kana envier menya kwa tureje shi agence wa balia wende Addis Ababa bandi agence wa autorisation ya mazama na wa serikali ya Comore okana uwandu wangu wa negatif
wende hula matabibu wa hensi ya Addis Abeba wa detecte ya hensi ya Ethiopia ya ukananga positif yawe agence ngona halatu ndina mwale swalaini maraba menji manyasi ngarenga mndongo rinike mndumra jina ili ya jamu ya harmas olalini manyasi ripara. Salamu alaikum. Alu Salam. Nambara za masi ukwezi asana sinado. Salam. Nam salam. Ngaradiswa sinado ukwezi. Far. Na manyasi fahari urinke fikra yaho harma urinke fikra yaho harma olalini. Ana kalazimu fikra ndio. Na maendelea. Lazima mtu kaze test PCR zifanywa Komori. Zifanywa avant 72 heures ya Mbupashia. Kama unafanya test PCR kuna takriban 200 na waya wozungulia. Kama unafanya test PCR ndio negatif. Cha huzungulia hunjama taksi magari ondoshi ndio unifanya zabaza kupata msafara na una risk ukaya wade hu Paris. Na wala una test PCR negatif. Wende hu Pashia onde hu presente kanga negatif. Na wala kinao ko zungula no wade hunja Faransa onde Addis Abeba ndo pashikala ngabo positif. Ngabo zifanyiloyo kana ngo pashio maudu ufanye test leo. Izo ndo range zijiri ngabo zifanyiloyo ki business ngabo zamboka na endo aeroportu be test ngejo huja. Izo pia ngazijiri harumenti hatu. Alafu kama pasa oneka ya Addis Abeba. Wando Addis Abeba ndo kufanya test yapo tena zipasa ngzo positif. Awabase hadi CEO yo maana ndile shirika la Ethiopia sino ndo kufanya ngzo test pesa rangu Komori sur place. Izo nizo tuelewa manyasi na relo anendo manyasi na relo anendo ye shirika ya agence ndini na wasudo alone zomana wa aeroport wasudo alone zomana wa unono agence ndini shirika la envio ndini hunu lilona responsabilité za udofa testamanizo Sando kaya test ile shirika ndo demande kama nzao yonde serikali yote shirika na relo anendo yonde serikali yonde harmule mengu kamili haina mrupashio shirika kwa demande manongo harmule mengu Faransa relio hunu kabati kompani wako demande wanafanya test de daula na tukubaliana hapo de serikali ilikuwa katika fanya test PCR sababu shirika ndo harai shirika uongo dubaze amri zema zamana wa transport ronchi juu dadi yabo wangu respecteo ila condition nam izo afanya tile shirika iyo afanya yoni convention manyasi na relezanero wende mwafanyisa ndo test daweni Addis Abeba manyasi na refanyisendro na renelonendro wafanyisa ndo test Addis Abeba sindele shirika la Yemeni la Ethiopia wafanyisa ndo test de serikali ya Ethiopia ya Addis Abeba ya Ethiopia haukaondo alone wizara ya matabibu hao wa controle wa environment ya hao sisi watu ika ulazimu naam yabo kandi namna hiyo yawe Ethiopia na rufanya ndoze test sur place shendi mananzo yo demand manyasi karelo wanando baba nuka compagnie Ethiopia nzima vanua jao nu Faransa wajao zingaro compagnie nzima ndio na filiale almoja tibana na releza nendo manyasi hunu Faransa wako fanya test hizo wa aeroport de mashirika Air France KLM sijida hubi haunde de dola Faransa de wizara ya unono Faransa waondo wakofanya lewe inu Komori wanene juku maze test PCR hizo de shirika la Faransa ya matabibu kabati armazi ntiza ule mengu pia kabati shirika la envio likoji fanyila test na rikubaliana namna hiyo shawaka rikubaliana namna hiyo shawaka kaza na wakati ndio ndorelezane wakati wote ndio wakaza hiyo de convention ya he ule mengu shayo de convention ya ule mengu wa misafara yote Ethiopia tulokaza yore lewana shawakazati Ethiopia wakazati le shirika shanare lewana yoni hali iliyo Komori tijao shanare lewana wakazati le shirika Komori la sarmaze signature wafanya convention mana kati shirika auna rendele shanandore kwa lewana kaya yawe test yenu ya 72 heures ikubali hani hai hivi mana kila kubali tuka zero tijao
abo Ethiopia ikubali testi ni ibiri Komori si Ethiopia ganuo walwara me envio wako tutunda ya ukananga una testa kutina wango pashio hai shirika lao no bumana wao tuhambia ukana narukubalianenro manyasi narenge mndumra jina baha amakartu elewana wakatuviri na mangartu ngozingaragira ndo ikango elewandro izoranzora ambe ngoelewando izoranzora ambe ukananga sunula ya ekamndu harma shirika la envio harma envio ekadozi sokana ntsoro ne test yao ema oteso koda mantoro ne test e test hiyo youdungwa o aeroport inde manaikao narukubaliane mndoti tozingara giri hamba ngasimtsana na banwe masuhi ajatu ni hamwenji mwanyaso ripara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo na mwanyaso gorishilio. Assalamu alaikum. Na ngarushilana kwezi barzamasihu zia internet udunge telefoni babo kutujishiando fanyaje salama ngasida sina ndo because sina Mahamudu na Mahamudu ribike fikra ya harma madaransi bana fikra yangu hiyo namna leo ya test hiyo hati madamana ani sisi wafanyao manam kama mbidokaya kami mwade nonga wanzo nipashie onde njeza mfaransa shabu na bidoka kama mwade nsu amini na baki na fanyula na njire la wana mimi sot na minge ufanye ngawambilwa kawa nonga ngao mwade sha mfanyakazi mwade habon sahau njeza mfaransa shamba sirengela wana mbadi hamdu baga dijua sokomo kada namna kufanya kama mjango yinu alafu ngamtuifanya bisha kiombisha kama mtafanye mfanyo ngiawe jukumu yando anu mam doktor ngufanyo ngiawe jukumu yando ngie doktori mfanyo kanga msimwa ni passion ende ngiawe doktori kwa maana mfanyeni ndo wazilo ngiawe doktori wakubali kama mwade no wanfanyila karta sa kanti mwade kutina jukumu baho wetu abibu wasoma ye hazi ujuayo kana inde hazi yao wajua kananga mimwade naambia kana muhimu wanzo nipashie utendebanga mwade njoka no wade ula ijo kireka tipashia ndena unika wandu tena nona hubulia wabira yabo mintina zamana mi doktori manyasi unike doktori mtu hanikwa pesa yabo muinde doktori asome hazi ani kwa mapesa ndanga mizo wandu au ye muinda mintongo hanza nipashie ntrawe nereva hanu njo hunda matabibu anangalie unambie yendele manyasi bese haripara nguishilote na yetele katushila hizo rambao inde manaikao wangaliza tukufu wahe Facebook FM rimambia na kanangasi harma ompango wa hatu wanzari hashirishane na ujua ili haina mru ya jua responsibility yao baadhi wenji wa Komori wazingamanyi harma ishi wanza sha Addis Abeba ngwa harma izolma harma yensi ya Ethiopia manyasi haripara. Assalamu alaikum. Alo number za masiu yema ngasida sina ndo because wale telefoni kopi handa wa Mahamudu na maendelea Mahamudu elezandro fikra yao nam telefoni kawishia wale swali ndio ka sisi pashi yao ngare aswa wadi alafu ngamzonga lifupa ngwazenza ndio kan shati ishia balatu elezandro si elezandro yokana wewe ambao kana ngao mmade doktora hambia ngao mmade shahamba wanzo upashi doktori yakubali yarenga 50 euro no upashie ya aminio kana 50 euro ila ngujorenga toposhoni sha wewe ngondo angamize wanadamu wanro jina tena wakangudo waniko wadeula ngebale muinda minanzoni pashie hauye muinde tobibu yarenge 50 euro ya joka ngo mmade siba wadeula ndo shumpizo wanro satena alo yabo yende mana mblokana abo kairuzie tele mana ngodunge tele nde mana utoishiando lekeza tele ngo wakati ujordu pare wakati wasaya haukande mana utoishiando manyaso para. Assalamu alaikum. Alaikum salam barnasi nam salam manyase dali ufanya salam alhamdulillah sedali ba winji wako moro ngatongozi lo harma ule mengu huwa de wa covid-19 na honu ngabali yao ni shahidi au kana harmenti ya hao eze test ziroha negative ejukum ngari haomba ngarjujwar kana aminifu eze test ngarjujwar kubali zila msaidia hamba yokana iyo responsibility hele shirika na hunu owade hunu ngojere wao ne dawla ya hatu ngarjujwar ambe ukana ematabibu ngona hazi wafanya hazi yao na hunu ngo aminio yokana zinko lazima wafanye shango fanyao banzi hao onde mapesa
sedali ye nombre hao wadi walokomori ngajojo ari kubalika effective ndiyo haungiyo inji rana wavumbula ngaro mrongo magada nenji hadani wakomori kangwa rishila wanu hadani sijojiviwa au sijotamani bonsi wakati au toa mahakama hema daktari wa haki parce ngaro nawa zero tasio zampio zipandishao mwali mzwani ngazija o wana wakomori hana umihana washe wapasha wanzio hachozungulia warezigira ye tuzoanza andu wazie polemiki wana bosidali karno rizie manya sedali karno jorze polemiki yo karjamba ngarmeto ankoze azwafanya hao ngo unafanya hao efficace ngaro shukuri yao shabanu zinizjiro na itena izonga jamba kana mfinzi malwangalawani yole seza dunga ofanya ze test zinu za kana ngo pashio maudu hujofanya la test leo e daktari harejeze date dingoni ya kana ndizo bala ufanya hale ani matabibu banze matabibu kwa tina thamana masuala hilo kayo nzima walangalani umenyeza dunga uwafanyao ze njema ngaro wa shukuri yao shahu ngofanyao ze mbitena karna ujoro wavumbua masuala lino manyase dali awasa ni ndiniabo endelea karno galera mba kusteri zomba wazinji no wangu wafanya ze test zinu wanwandu wa specialize ndongo za laboratoire tena na ba dimana zonzi yo karso la made ma docteur no ngaro wavumbua après ningo ni mwa tunafanya kwa na komori wasomo kisha malheureusement kwa tina amour ne hazini endelea donc yabo amdeke babie esa shelen zo komori traçabilité izojo parisa ou le mekulo banu au yemdikao de afanya kisashi kiliwa zo kazi test zinu wakati zandisho parti hana wantuwete parti wangunu wa demante wa filieri ikao idepan tele wa komori ikao banu ya hao ngwao hopirizo ikao mongoni mwao laboratoire mzima wahe PCR sadiri da wanu wakofanya swap ngoma baha ngoma gobani haka complice hata hemisa filieri ya wantuwende wadombuziza riyono hunu faransa huigo zenrogozi zitiri wizo donc awati kanzana ndo kaya ze trafiki zinu raha karina jori ha sirikali au kaya ngabo wambikao wali wao wa preteserma chama malheureusement yama wa binyoan alafu hawe je wananyasi kaondo wabakisha Daudi Addis Abeba hawa ngwa bila wa rasuli sina zamane to tinda wao kamjelezi ngari zuo kaya ikawona wandu wakolele Ethiopia wonezo waduhanga wakafanywa list au wandu wambilokango pashia ndio kupashia hazijua kama leo mama nizo razitene bano wakapashia au chindo wanzi wado ya weni ya nengadara yende ya fanye siama ya pare koti au ya pare kantu ngora ya vile ya boka na ndomani okaya kajeba hata test ya ibadili okizo ya fanyoma ndoni hafanya corruption akwenda bili ho mhania kojo paswa pokwai ya legitima akingiza mwando asitezi kono kwendo wako eli richo mhanioka hakika gawa virozo luma mando watu kunyo wa watu walo magobali sha lelo hujua wende wono Mungu kubiri harumalisti na kutoka kujantiwa yabo kargara mbilo kangu tena siba hinde filie rila karno shiga ruhani okate ya uradi hamu dirantoma kabla hunda Addis Abeba na jore jeshi Komori eni atibagulu na limaro hito shende mana ranzora ambe mwanya sisedali eni atibagulu na limaro hito she responsabilité inu kabla ya oho wazilwa shenge ngeangaje uyensi hatu mwanya sedali ebe madhamana wajusa wakubali warenga telefoni waparatobi bya ukana ngamina mwana wangu mwana msho wangu mwana she wangu mwana msho wangu tuo ngobidwa pashe maudu mfanyile test yabo irejize dingoni ebe madhamana wapara wandu agency ya ukana na mtowe lista ndo fulani mtie wandu sawao walo yabo bawa mdu fulani wao mimi mdu fulani wandu wose dali kutwara jukumu tena kabla ya wala wasubiseo hawakawala ngorambao na wakarma detresi wakarma ita de detresi omuhimu hawangu anzora dejiz ngona jukumu hawakana ya liusana lwarie sha ngeya mirisa bahe katsi okana ya warie mwanya sedali mimi ya jukumu ya hema zamane kaondo wa toze amrizo na mafanyo kango na responsabilité yao hiyo ye kanti daone Mungu ya wauma kiki binadamu watina hadi kama responsabilité kwa tina responsabilité na mwanya sedali narukubali anendo haina mnduge dhamana nizo yafanya roho hayo usoni mwa Mwenyezi Mungu shauna abasainu eza mguzo zindwaji
ya responsibility yangu na Mwenyezi Mungu, dele dhambi la hangu nalifanya usoni na kosa Mwenyezi Mungu, iyo ya hangu usoni mwa Mungu. Sha responsibility yangu na minawe ndongo najua kazi ndongo zinu kejala simbo sedalini ufanyilezo shanga mufanyilio ndongo najua kazi ndongo zinu ngajole za utarma ajali hoendao haukai hoendao mtu kontrole baisha ngam kontrole unulio shanga mtobula wende nsina dhamana na swala hilo mwenye sedali nsina dhamana na responsibility yako namna hiyo wasubitiwa ba shabanu mimi etete inu mro fulani mshidari determino kabo hakika ministro angepia fungu kama to wandu kalo subitiwa badononte kwa subuti shabu wajuda hata pascal tukaya kile kenda shifanyo madoni kana shikishinda pascal ya jite ndia haya au kile ya jite telefonia para au kaanga mtoto mfano batu unu faransa wiwo donc tu kai moya wa mjadili shabu faransa wiwo tutaenda haruma médecin ni kambre carte vitale bana ndio na photo na bagomze angalie bwana mwangalie anbaka tabeka hama angalia atasema donc ebale mdu wala kuto yene tukuma hina Mwenyezi Mungu mwangalio ne daraki ya henti shayo manyase dali ngarjojo ambekana yokesto emanite etwabibu ngujokana yemruo yotide mwenye carte vitali shahuliho nganzo ya balanguru mihazi yahe hawakanga nzo mruo lange mwade nganzo yangaliwa izo ndongo tofauti shawoi ezajirileo ngojoka na yemruo ikeje lazima ya rohe haonge mwade sha napashie ende tuandro na harma ajali izo ndongo mbili tofauti manyase dali kutona kazo ndongo mbili tofauti hokandege carte vitali hangu nikemanama etobibwa hangu yende ajweka we itsindae tsindola shawe ndami shangu fanyo imanite usahilishe mwanama ya mwangalie rahana ukana leonji nambe ukana wi etobibwa hangu nambe ukana ngami mwade shanto mdungurani mnike no wado ule konoko kwa hangu wa miche shangu duwake ajali tsena wa wandu adu tsena unte ajalini izo ngozifanyisozo ngozo sawa manyase dali zote sawa hata hakika endelea c'est pas pareil parce que dans le cas vanu de mentalité quand on dit ils ont malheureusement pas tout visionons nous on a sikando akapomori on va essayer 50 déjà ala kumba ngwa ngari daio kanga opposition garanzo dabula haki na siba tulibalema pesa haki ndio na corrompe wana na bona mimi sifanye watumo telefoni ni shate ngabo handa mapesa jasika tuliba ngumu sumutenda corrompe mananya anakuwa jaharu matelezo zinu ambe mdola kaja soma no c'est toi le corrompe toi le corrupteur donc avec quand dans le cas il y avait responsabilité qui est partagée ngozombe kana responsabilité ngozombe kana responsabilité qui est partagée haongi na wanu wakaanza opashie basi manyase dali ili jorega mdomroji na wanu wakaanza pashie ngozombe kana responsabilité qui est partagée baina hetu abibu ni madhamana wa serikali wa telekoti na wanu wabahiziwa hawi responsabilité wewe ngoi honsi harma wala kan detresi wapashia basi wenda wablokeha manyase dali ya responsabilité ngamu wandu wa yili wararunga muhonsi temwa asisi responsabilité madani de atunge ampio ya fanye corruption yini ya pasha halisi kao endelea yesabili etio pasina ruwa kwa rumai ya tapola harumai nyabata de bibio ya agence tudo tilo harumai vio harumo vima yangalie de test sila katina pare mambo angalio ye dati kao ifikisha harumai dunia shezo biziramba manyase dali izo manyase dali manyase dali yabuda branzo kubaliane manyase dali izo ndizo branzo kubaliane eze dati kabati ndo kana dati yabo ya kansini mwe dati kaziwa shahunu ngarjo wanruenji kao wako pashia maudu leo wedo wane tabibu ya tabibu amrishiwa hawe tabibu harejeza ila dati yakaupermete ike irespecte e 72 heures ani tabibu harejeza na balembo langu pasho maudu yetu opingo na responsibility ndini yabo haukaongo angalia wa dati wongo duga dati lenu omjoko na dati ya sakazo 72 heures vanguna be kana nuke tweda na balang si amini okana etabibu amini okana ngupashio maudu ruono juzondo blokeha wonda kobido pashie eze test za hao ziko wonda ko zingora mihono wendo afanye test bo jioni sindobo trasibo ndobo jioni na barango pasha nso rili yabo yo jansingo na ngara juku muhindi manyase dali
Banu tezama leo ambaye biro laboratoire utando kusema wako mwali leo. Sasa tumaba na medicine, yo biro laboratoire, marhaba menji manyasi sedali wa jamu ngarnika manyasi mrajina omrongo ilibahe ya jamu manyaso lipara. Salamu alaikum. Alaikum salam monsieur Badro. Ngasida sinando bikuzi. Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam ngasida sinando. Wenda wenye mwanani homesona Sardine. Mesona Sardine. Na ngojorinika ye fikra ya horma e madainu. Ejukum ngio na dobi ngasina ngarjokiri renge aminifu ya test zifanywa Komori ema tabibu ngofanya hazi hawa namna lazimu ema dhamana wa serikali watiawe mahoti harma wanru wamanda wanu wandoa hundani ajalonziani ani e fikra ya hongo namna je. Claire Simba vingar jua ukweli banangara ambao wana Afrika ungara ambao Komori. Sharia kiteha ujibu le suala la hao yandongoya mwandu de daula. Kaba na daula si hambe daula ndo wana si shahu hambe daula yani deseni dhamana. Banu ya mwandu karamba de daula ya wahante madoktori wongwa wa mwandu ngwa oproshi wa mwandu. Akiva no garambao humedi msedi mkurumpe wa Nigeria ni mwanya nyani mremju wao ba hamfanyila edi shahante madoktori ngwa makorompi wa mwando wala wongwa una droit ya udeclare wambe no mndo inge positif au inge negatif warumio udhamana wa hao ya bo hamadu madoktori ngwa parmi harumaza ngozini na rekiwadu ibaba rama garanzore ngezensi au garambao ensi hatu ngedao nai yo ya mwandu ya bili garanzao rijokana harumwa wandu wa idara itoka yonti pia bahati ma gendarme ngozi au ma polisi ngozi kasua darau ya wanti pia woto wanza wabite wa hunde u donc ya heni handu wanti ya pia ya wedo amana yoketi ya agence yedo amana keti ya Air Madagascar au Air Ethiopia wala harumazeti pia si karbona agence ya hamba ndongo za husuteste iyo ngare wonao hata kunumanga awe korompesio iyo shandu kana leo ngaranzori cible rambiukana ye mndu wa mwandu ndo nai ye daula ke daula leo wajoke madoktori wanu kwatu fanyia hazi yao ya ladhimu wazirambu wao ibidi wafanye shema na hizo ndini wasojo renga correction da wakawovao ngona ngabajao listi ya 100 personi shabala ye 90 personi wala wandu dao hata kwa tsarmo listi hata kwa jaka harmere turuila kajoka gwajua watia bala donc abweto ngoya mwandu mwananyasi Badru ujibu le ala linu ukanari be mushiano wa Komori izo kwelinga ambao wa Komori wajoka ngabo wade ngabo tambu no waju hawasihi au wajua wahia yo hena mbo karna kushinda rijopa de wo zo kwelibidi tenderi jisaidie shaupande waheze teste iripua osheo de serikali. Marhaba menji manyasi wa jamu harma fikra ya hongarengao telefoni maksus yala wa harma omji wanis manyasi Damir. Salam alaikum. Alaikum salam mtukufu Badruddin. Barzamasihu. Salama alhamdulillah. Eka nzima ya olangalawani manyasi Damiri yojo wole sezadunga lewe inu winji wa Komori wazilhaniha harima yensi ya Ethiopia harima mjuwaizo wa Addis Abeba bandi ya wabali ya uthubitifu ya ukana kwa tina uwade harima yensi ya hatu shaho njia lera mbili na unjia Addis Abeba waja wazingarwa haukana wadetekte wano uwade unu Marseille wazingarwa Paris wazingarwa lewe inu warudishi wa Addis Abeba zibu handro ya ukana baadhi ya wandu wao kwa jaka harima listi wanakobidwa pashiye shawatilwa ni mahoti wabahizi wa hanta premier class waniki wana test zafanyiwa lera 22 kabli ya humroho wa hao shazirejezi wa dingoni elewe inu manyasi Damir ngarjojo wari aminir kanu aminifu haze test zifanyiwa Komori ngarjojo wari kubale ukane matabibu wa hatu hensi ya hatu wasomo ngwarumia hazi ya honamna lazimu ngarjojo wari kubali ya gerance ya bon gerance ya huwade unu husomu madhamana wa daula hao ngarjola umu wanu wajua ya ukana idatike jalazimu wa rohe shangwa rohao wandu wakande tresi wambaze frontiere ngasibalo mndu yakanza wasule mbazi yahe ya wasulize fami ya rengeris kamandiyo manyasi Damiri ngano mrongo awanda ni domushina ni masume maya baraka donc okadabiria bodo tokayani mimi e point de vue hangu okadena mna yene mwingine zesikeza he ngamjorenga bagitite mwana masedali yabo anga parabo responsable wa mwando ni riha ngamdule na diaspora waudani nwariawe foti haku wakaya wanadamu wanekambinge Komori aundu par exemple atuma visa ila aundu ye positifu afana mkarakara apashia jokiri rambe kawa kana swafura na aundu atuparo pashia aundu yange mwade ngufa lote nemba visa ngeto kwa visa za afana mkarakara ya tateshas
shawana damu waluhunu ulaya anamlaniza kweli wajua we mashaka ya huwa deunu wajua we dunia kamili hena mna wasasanyi waneneno wadeunu kabati na mna yezo tipia rezangelete rezo tipia zisanganyi waunu wadeunu mdake Komori ndaundeno coronavirus ya kanofikira ya kamudafanya mkarakara ya pasie deja na tuamba ye fase 4 personi wakarima mvyeyo munda watu wadewe ya wangamizi wapi doko hausikitifu ela wama miminga muirio diaspora ya hatu amjoni kapamba vititi na mbeka ya sisi lewunu katima responsable abo exemple senu il zaviro mozaviraula za Omar Sey ya Canada mwachikiwa zima plus de 6 personi wene wa banda wondoka fana mashule polisi ile warenge ye exemple sa ili jaleo dawa wao sisi na sunu ngazoko wadonu muna problem urtifana ndo plan renderi banda fana mashule Manyasi Damir na muendelea ngasi unu rende Komori nderi undiya ngasina uwade ngufana mkarakara mkarakara sonu mwando harme coronavirus coronavirus ngesansu kumenya nene zoka mkarakara zoko virabote na kaunde unriha kufanyake na undia kutimwade do tutopashi izo ndizo nanzoru zise Manyasi Damir izo ndizo nanzoru zise Manyasi Damir yeto abibu yajua ukane mruenge mwade no yafanya kartasi ya ukane emruka simwade na pashie eto bibu kutunda jukumu waharumi hazi yahe ya soma uoto bibu mwema ngena herime maraya saidia wanda hajoni zandrabo ukaya matabibu hajuzana ambabu wasomo ngoma professionali na wadisina abegembabi sana mumsaidi yote na nabikabanu matabibu ngatudaru wakalifika wasomo waone haza hao mwefanyao sakwa chiste atafsirindi mandamuste hiele sutulahe lokado ibulale jangu ngabo somoje Manyasi Damir leonu Damir wamdura batima Manyasi Damir dakika Manyasi Damir voilà kamduka uvira ni mwambio kaba ni hazino la demiri zazo fanjao naam nambie patroi par exemple mwambie kaba nafanya naye wewe vile bahanu Manyasi Damir wewe Manyasi Damir ndo kalifika ngo wemasha kwa susteri haura mengona nzaya donc haura mengwarira osina jovie karwa mila rwanda ngo plan ngo kubali yonde la manki personnalité bana parejo Manyasi Damir appareil ma jovien le wenom do batima gojo kwa chantier ngaona chantier shaho ngao independent haonga arma chantier sha serikali huja urenge hazingo ifanyo Manyasi Damir huendele hazi yaho uone mri kao humdenge hazini haumri alabonze haja ya jambe ukana bodami ngamina bezu ya hazi ya wandu unike emna reali uwa haunike bahazi yao unike zimatere zaho hizo banga mina urgence urenge hazi yaho umnike na bala wewe undojuka udeziwa eke munyaja hondrazi ya unika kajafanya Manyasi Damir lewe nuko joka helewaji wakana tuabibu ya soma ilmu uamini hazafanyao ya parwani ministri wakana unifanyilie fanyila mdu fulani na bala ministri ola edalilu leo huisha msaidizu ya hamba wakana yote problema serikali yo problemu ya agence na hunu msaidie dia kaupara agence yambakana na mti wandu fulani msaidie dia para doktori yambakana ngamina mwana shwangu Damiri songu pashio doktori Damiri ngabida pashe maudu mfanyilie test leo urejeze dati kama haifanywa kwa twalazimu Damiri njoka elewaje namna hiyo yabo doktori wasomo hauo fanya mnaje ala hiyo waivunga hiyo baba hainu ngamjoka atamsaidie ile range telefone par exemple ngomsaidie badolo wanyanya babu wao ile range telefone yako pare ye zamana utoweze teste na mshirika ye wai personnel kanga mparo hautawalawama chez docteur kana kubali ka docteur ustaye haziani una personalite ya haziahe ile range mpara tudomwambia kama mimi sio gofana jawo zamana Manyasi Damir jawo zamana watu zamana Manyasi Damir wao zamana watu zamana Manyasi Damiri na relwanendo Manyasi Damir na relwanendo wao zamana watu zamana waziri ikaonde muhu waishe ikao shautunda wade unuo wade tu propager yamba ukana ya jahundwa ya milwani mru yamba manzo nifanya mkarakara fulani yatumwambia ukana ganimide zamana waheze nongo zinu ketubidi nifanye ndongo ikanga juu menyezo shamba ukana ngamdongo telefoni ni pare non lawama wo zamana watu zamana Manyasi Damir wotu zamana hakana endelea naam endelea Takem
responsable Maudu jana kati samani bona Maudu jana ramona yaka vice president wa Muhammad Ali Salih msaidia wa class aloniyo kama plasi komea Komori makilo sokaya ya George Mola Taifa au kaya lewe narenge telefoni apara mambo za manduo wote zaman eto bibu ba manyas damir yeto bibu bangu msaidie sevre kajafana ubamana yeto bibu bangu manyas damir yeto bibu yaparo ni waziri yamba ukana fanya ndongo fulani ya joka na zonongo zile to bibu ola ende azifanya ende tampo ya joko jazimenye yafanya ndongo ikanga zidala encontro ne hazi yahe waharumia hazi to bibu harumia dentologie hazi ya medicine au kajarumia manyas damir endelea yani singena ngena banu endelea jibu swala naam docteur wala ni kile zama nazinu we docteur politique au docteur ufanya hazi woto bibu kabati docteur politique kabati to bibu politique manyasi damir yani kile hazinu ha professionnel kabati to bibu politiki na to bibu jao manyasi damiri ngabo commission de sawa wadeunu ngabo commission ni koze jukumu walona ze pesa erizin waondo ende sawa mwambokana komite scientifique komite ya to bibu ndio harma wizara ya hunono nge kontrolo wao ni beti salamu msaidie de zamana wa hawa yakaya ani yabuyu na rambe waonde matabibu nge to bibu akubali swala hilo ya joka na ruono mwisole yo kana msaidia haja kausa ele kotamba sindami na balenda abeho wandu ewo to bibu nge zamana kasi zamana ndasi ando mwana mvatride tabibu yani kwa amri hamadio leo numsaidia jatso ya kausa le koti yambe ukana wotsi ndami shawandu fulani wo miti tabibu she tabibu ya fanya sinai ebo doktor ngo zamana kan zamana ozo kanda ame mwana mvadro bana singina ukaya armai politique ya msaidie ne doktori ne diaspora wakautema zinogo hizo yara jukumu kwa wagato yembaba wa he jukumu inu na rambe diaspora tina tozi ngao yenda kwa utamkarakara ye diaspora yende doktori ngeje unrihe msaidi wakati na tasmia tirimbabana zuzulanga she wonde zamana yabesila wamezinga za sulu doktori ne diaspora she wonde zamana msaidiende zamana wahe commission msaidiende zamana wahe commission iwanao no wadeunu wakati zamana wote dem ndandana kwa bidii haina mtu tukafanya corruption yabo yampinise manyas damir keje kwa lazimu msaidie zamana kursa wonde zamana usuli ya no wadeunu sasa kiasa ngefikira arenge telefoni akazaba mashojwa ya para bure zamana usaula waya maraba menji manyasi damiri yabo sawa sular male swala uliho msaidie yende rais wa commission harenge telefoni hapara afanya corruption yabo zamana usaulao ursaru wasuli yabo ikawade manyas damiri yari wasulisha manyasuri para salamu alaikum wa alaikum salamu Badru barzamasi wanurongola mwana nyawomar ena manyasumari manyomar endelea nyangunda yo marse endelea yani ule mevu urongoa kama wasovinda mtakane voyage yo participe wa minjuani ti taha telefoni rangu waswili mwambie Badrudini rongo ozrongo pia wao waswa Komori wasubaya ya matso harine zikwelu zozrongo pia lezkwelu Badrudini rongo zini skaujulu anarangu moroni wengi wa maklia yayo wabitsua VIP na mavamana ya serikali na magari ya madirektor de kabine aferini ambarako testewa Manyasomar dakika moja kwenda na TCR kakula mtu akovinga convocation wala ina mfedi wala na mabamana wa Komori wa ole senti ya Komori te dunia kanili wajua uske watu una mfasi defende serikali ya azali nayo problemu yansi yote azali wala kidaula ya haki wala tirai wamira yanta ntashe memsi tu watu tuna droit mwane ntashe bali alo ruona parce que ta faranta gabo watu unoko fete wakota wa pete 31 December no wanda siko no sio ya jelo wanda siko warenge risk wala yodi hawa nafsi ngasuru mu diaspora awasuru mu rono Marekani rono pia zilipo kwa wanadamu wale no wanabaliliwa mkomorasa atashe msalazimani independence le docteur anasoma alona ankili ajoma intiangu nsechi anfoto le ministry aliona diplomate ajoma changu wengi wa makomori wajatularne avion yo wao wako vingo na magari waziri VIP Ethiopia voyage à Komori ubali wantu waro ubali wantu de wakati décidé amba tout le passager vit à Addis
et à partir à 10, si les Comores tu dois contrôler. Mais tous les passagers qui viennent en Afrique, partout, à 10 contrôler wa pia. Parce que le monde c'est le gouvernement comorien, on va regarder intervention maintenant fikiri ndongo erongo ngaso namba unde au de ndani watu angavi wa fao komori amakuru dia remba Manyasi intervention Manyasi Omar Manyasi Omar Manyasomar utorva daka moja nda daka mbili ureleze fete urongwa bavo amba uyeshi ukarmo msafara unu wo ufanya za lazimani uono ntongo za hijiri mana kartsa hantu ajarongwa vani tongorongwa vanzi ntongo za ntambo udunge avion upasharme avion uthibitisha vavo amba baadhi ya maklia mapasaje wajata aeroport ya Moroni ya haya wako lazima napashie waja waambiwa amba arewa kwa spashia wa wangine kwamba kwako lazima napashie watu la avion wantu angavi do azilo Addis Abeba wantu wao wengine hao wakopashia warudishwa wango passager mengi ya victoire na VIP passager la VIP wantu mamode mavamana wale watu namba wao waroha harna wenyo hizi wantu angavi kawana mkomoro ile system hilo wao wantu angavi do azilo Addis Abeba watu unua lumu parce que ngo zini c'est par wakati za problem ici wole c'est tout wantu angavi do azilo Addis Abeba manya Omar wantu angavi wantu akaveite usona group ilao ingia unaja mavamana wa Ethiopia vani avioka ya roha Moroni President Ibrahim nezi taarifa zingia Addis vani wanvorongwa wamba yo halaki Ethiopie c'est pas que le passager comorien doit contrôler wa Addis tout le passager vit à Addis parce que Ethiopie wale mo avertissement harne Europa ama passager wa vingao ya tijana hunu na shirikala mwanzoni menyewe wadesida wasifanya hazi aina mtu arengwa serikali ya Ethiopia serikali ya Ethiopia ndio vamanazo okomor parce que wantinyengi zajababo wala incident ni kaisi asovenga nulisha wa parce que tulemewa marhaba manya Omari ujo karma wala go hama msujo namna marhaba manya Omari vo renga intervention au karma msafara uriva wingi wa maelezo harma swala lini vavo labda baadhi ya watu watuelewa swala lini mba inti question ya Moroni inti question be kakulanti istrenga dhamana zao ili wahifadhi ya maranya wahifadhi na inti ya marhaba menji manya Omari nyanguda hiyo Marseille manya suripara salamu alaikum alaikum salam barzamasi wa senado because alaikum salam ngasila senado samahani Badru parce que skandani intervenant bavia aujourd'hui masuala ngara hadiso da senado because ni Abdu na mwanyasi Abdu mujoreke fikra yao harmai madaransi wan leo yefikira skanga parce que mwananyasi lonisi yao yakaintervenir na ndongo za kihaki endelea ikabidi si wa Komori rejeleza manaza hatu kera baba ni ofasili ora kursi motili linde na tabibu banu Komori ngarjoka na matabibu mema na mai yoitapia kwa twao rwano Komori atirloko wa ima ngarjoa ukaya wandu wapashende Ethiopia wanu bo Badru wengi wakajua kazi testi za kazi njema wajua zelezi wabondo wajua ukaka njema parce que gasuru ngatibolo aba msedie wala ngoma korompi na wanema na balo makorompi dabaloma corrupteur naam endelea dabaloma corrupteur naam katina Johanna ndana libamdu alifanye papier bala bangunga mi corrupteur balola na mikema pesa alifanye papier korompi wangu ni nga mi corrupteur yejukum harman ro wailindo daminajuha nendena sai haja ya ufanya ndongo za tulazimu haonda wakubali ya haja ila wazifanya zimenyao hazi yao mkinishazu tarma problem tena harman ro waili Banu bido joka ya Badru bido banu lewe c'est facile mimi je défendre serikali suala zima suala na leke jangu ye harman ro waili ye harman ro waili vangarelo nao ishao Badru endelea kaka jabadi si wanadamu raono kaya Komori test PCR bangabo test ndi
ngabo test salivu ngabo test PCR wakati mundike tu henda patika batuka mwechi ngondo mahala hondo fanya test PCR ze resultats zingo zive kama la hondo jina ku laboratoire ile ndo wakabula ka utsimwechi na sisi sigara nzuri pashio parce que uno wa denuja bonezi biroe ula Ethiopia Airlines bonezi biroe basad wadu kanga boade no hawende anga rendo be hondo hatu wende hula sina nga problemu ardi wandu areke hunu ba hondo hawo abona mkera ati badru monandone wara destokara nzuri da diloko bonsi tu hatu sisi wanadamu tendeli badili parce que ngala zetabuza hundando mengomera rwalo wale Ethiopia na wanua la majorité wajuokaya vetesti zao kativala shayinde mana yoro kubali singaruka wandu wangu atahwao wandu wafanya vetesti hizo za bure wazilikuwa wa mangali wapashie ngazitahwao ngatahwao nimba na abo izo ndizo nazoro kubaliane ngatahwao nimba na wabo wezamana waheze nogo hizo hujauhimiliwani ndu zaho ya lazima pashie maudu ngojuokana keja lazimu urege telefoni upara doktori fulani yaukana mwana mshwangu tuo mwanangu tuo mwana mshwangu tuo mwana matuo mfanyile jau urejeze ngiabo jukumu ngonando damina nzuni pashie hauwewe ba responsable wanjia wakaobiduzie wakaobidutsa hawala wandu wafanyazo nongo zila uwa hukumu upuse umrenda fanye l'irreparable rahano la fanya kutina jukumu yabo baho zamani yungu hatu sontiga bani msuhara yoka wandu wako atima responsable naam endelea sisi batu ngedilo zenge hatu batu Renge hatukaya wakati na juhana da nabo kama zoni pashi. Ne teste ne fanya 72 heures TV. No mazoni pashi. Aboto kaya amande heli zambabu madoni mdu haka clear mdu babu madoni na intervena amoka uduto helo shidoni uduto renga harma taxi apasha wanda tano wenda haya wasuge haya ku atake ye virus. No hadambo pashi. Danu lavio bo badru gazijo hujo musonivo. Ethiopia Airlines waka ujuokaya wenda kula kwa jota bishwabo. Parce que ntujua fitina naenda hula si fitina mana abasainu haina nsi yote Ethiopia wajua kaya nga wandu walo positif yote Ethiopia yote Ethiopia ukabasainu haina nsi watia mesure specific harmoze frontiere za hao ili wafanye mesure de barriere yote agence Ethiopia kwa jaji wakangabo wandu wako kufanya test wao wadungu eze test za balwa huja zaone sema dati sha Ethiopia uliho wafanyilo avertissement ne Europa uliho wateme zuri barriere ramenti hao wawasili arma aeroport yao wazia ze test so ngabo antidate wao shay izoni zo nanzorambe yaukana imatobibu watu dolo mazamana haukana ukaonda fanya test antina kodetiki badruza mando yabo kaya banga tabibu na tabibu nga matabibu ikaongwa disacrifice yangu afanya hazao watu shako moringa matabibu kao matabibu kawate iko dietiki wiyo ngewanu zedu zo nanzorambe yimanda nyo parce que tabibu yanda uzitamduka ya nike mapesa ngenu zigire shaizo ndizo nanzorambe izo ndizo nanzorambe ewo kwatima zamana ministry zamana wa sheika ushautunda uwade unu uwaneno wade utendele wakubali mndundawe ya jamani fanya intervention nonrohe wewe wapara ministry wapara wakobidi hukumu ya mruola ufanye corruption ministri kandu arenga telefona kanaangalie mwanangu mwana mshangu ye mwana mshangu batsuo ngeuva hu what's the ambi wandani what's the zamana wandani urnike jukumu kudaluka nge responsable sha evangu mimi na kudaluka ya gamondo na pashi no chidokaya raruasi roenoporo ngabatoka problem na suliruasi sana ngabatoka problem ngabo banzi ya wandu ambao kana responsabilité ya heza manada ya una mimi ngabo banzi ya wandu ambao kana kairine de nangalwa bonze babe samjonda matabibo jontunda rana ukakomori haukana uwinji na hango ambao kana wandu fao uwinji na hao kwa tu amini fiabilité ilo samba uwinji na hao kwa tu amini wao ya matabibu hazila ikaundu afanyao izo mkinishaka banzi ya wandu ngwambao namna yo maraba menji mwanyasi wa para au kana garnika mraji na mrongo mana omrongo wisa wakatu sauja mwanyasi para salamu alaikum alaikum salam ngasida sana dobikos raha parikos nam raha pari mwanyasi raha daunu pari urinke fikra yao harmo de konderantsima mimi fikra bon hana ningambo shedo marabe Ethiopia okangwa mono kangwa resolveo deja effetio ka wafanye testi hotena abongi utungeze kare jahunu ngisurikanya jahunu nge negatif abanata hunu ekoro Ethiopia jahunu abongo fanywa testi tena yote mpaka yo haina nsingo tundao Haukenge keta fanda of Ethiopia wala wale tu Ethiopia waja hunu ya wote to bloke wala ndide siku wiyo veto ya tatu ndio ile joke rejeziwa
sha ejukumu ya mwando ndio ya serikali ya bilide doktori ya raru ya diaspora hena mbunge na jukumu yabo shikati ya daraja na daraja donc ya mwando da serikali okayo joka ya wajoka wafanyo nai hoka doktori lohula o mavutoma yango mwinji liti ngarambula nao donc ya wange yabo doktori ya puliwa mndo ni ministry and yo fasilo okubaliwa okorompewa yo fasilo aheju shawe diaspora bahe ujuo kaba ngure do naendo ngufanyo yakuba hingudu mwala nanya wabaki hula akuba kati blanc ngalewa nao donc sha ye ministère wa surveillance ndongo hizo odwa ne jukumu yinji ndondo hakaba ngarjoko la sara sonti pia chibatilo yabo dabwa kaiti opi aura behena nchingwa kontroleo donc walango na kweli ichongo zilanda bora kanza baluja hono zibloke honziani yode mbano kujoko resolve wanajaso abaki wajoachi Giabo madhamana hatu wafanya hazi hao giabo madhamana hatu warnikao namna ukana ristehi haurika na amini farmu matabibu hatu haurika na amini fokana ngasana madhamana ribirli yao hayo ngaripuseo ni dans l'irréparable akarado kano amini fune matabibu wao wafanyaza nungo yisu ngaliwa nao okamo kwa jarumia ya kili ya homsomo wao ngaliwa nao wanubeshe rambe tomangi wandemevu shaka rono kujukumu wao kwa jarumia ya kili ya homsomo marhaba menji marhaba menji marhaba menji manyasi wa jamuar mwa fikra ya manyasi ripara. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nam gasida sana ndo bikos Sina Abdou Marseille. Nam manyasi Abdou rinke fikra yao Bon, fikra yangu kama unoka röringio entre hensiyo. C'est-à-dire Ndio parce que yensi uyorele nti rarilo ao nti kensi wao nti washwao yani urelezenro. Allo? Na muendelea yensi röringio hensi angio ho na damu ensho bando jumanti. Röringio armensi hatu. Densi onde do ana damu ensho bando jumanti. Densi hao namna pese rifanyo elewa namna kwa docteur. Le umru docteur quand même le beshe manganza pashi ke jakola zimia kubali ndonga manizo parce que ze pese izo commando de serikali sheyete mrua ulona kabinia he kliniki kwa ngwendo mambe kwa bo doctori vont vous dire kabinia ne nulike mnara chi ufanya shezo pese kwa nguzana konti nguzana hesabu serikali wa zula zuzao was contrôler wow leo bon wajukonu wa dulu dangereux leo besha ngonio wakala zimwa uta quarantaine utendo ranyura d'ailleurs leo utosilom jinianyu shawa urengo vesamba uvemala leo mdu passion darman sewandu leo njeno ambu kwa docteur ngamoniko sana uzizili unibuleni pashie au wake mru unju wakoti au parambi kwa bobule mwanangu aja avoyo erreur yansi ma docteur alio avo kutfanyeza zao bono wanru wa rusaidia ao wambe kwa boendao ne mwana mshao wode serikali voilà urwano na rashabo mrienda hula ukatsina erreur mianzo njeza ngo den tapilie azango azando zangu neramlar rafanya test bon sujo kungamino wa de katnendo arme test chamono ti presente elewa avo resultat ila waonro ila wanai ko ila wanai avo lazima yanzie elewa ila wanro ni buleni pashi avonsona namna ko bo diaspora go erreur marhaba minji elewa nzitianga circuleo nzitianga zongo waro wazungu kwa sungenda Espagne kwa sungenda onu wanungenda onu bole mndo nda komor yetsere yets problem marhaba menji ngabando leo avo ko bo nda komor avo ngona problem no amgo jenda vacances n'importance jenda Allemagne jenda Italie van chaque testewa avant roha bunu su testewa rangu Marseille avant roha dundra testewa est-ce que quand le testewa quand jenda la timone anjabe docteur ngawazan de komor urgence gamu ni ko 100 € 200 € bechingami positif ou ambengio negatif marhaba menji manyasi wajuazi hangu aminio parce que je connais de l'OPEU avait mrulo moi des akweli
watsumre katio directo mtefukoni sho atumbuli arenge tax yende atambajina wasawa lorme le garilla ko jonga tena dende aduranda volo enda malani avoizo erreur marhaba menji manyasi bwa jamu harma fikra yaho ngarni kamra jina mrongo manyasuri para wakati ngodao na utinda chero manyasuri para assalamu alaikum. Alaikum salam. Namba za masi wasina sana do yukuz. Johar la Kurnas. Nam. Manyas Johar unike fikra yao. Nam upande wa hii hadisi ya hizi je positif ni negatif hizo mimi ndo monokai futi andani. Vyo ya he yemgufanya wae. C'est-à-dire atakire mgufanya wae ne zoma na helo valarme laboratoire uyo. Ni futi andani parce que Deske wala je viens pas de ça dans mon jahazing le rona we fanya reclamation menya aidabini Ethiopie shaka wala hakajase de yarenga deske ralijana za Komori le yamfanyide iki negatifu ngola kaje pashia yo clairement ngola kaje pashia sema na ya zafanywa hizo dafika wowo ani mwanzo umkarakara amadi helu bedi ambale goto 60 euro za haki kurudi tena hutoa 50 euro za kimagui ukaza wakati joka shifro ya kwenda wewe ndaba 50 euro sana mka yezo mana wai unobala ufanyo ne dhamana wa hele jumba wilo wodo waluma dhamana vanu Faransa test ni kama unafanya mndoliba naam unu Faransa kama unafanya test mrungulibo au test yo bure ntushango swala la Faransa hunu Faransa kama unafanya test PCR ino test mndajula kama unawada katina lolibisiwa yo kabure hunu mitifanya parce que mimi sikana envie pasha les traits déjà bure au ngolibo naonela ya mwali aliti ingenda yemndukufanya bure mndukufanya bure au mndukulibo ye test yo kabure mtoto carte vitale yangu kwa diagnostic mutuel yangu sawa samba carte de vitale titia ti remplir secretasi ya machine ti imprime machine yao ti paro tele tifanya tende de wanera message amanzuri ngero resultat yao tele ngero resultat ika negatifu shanga pashia ye problem na yona Komori tunakano Besame chômage partiel chantena mala marhaba menji manyasi wa jamu harma fikra yao habunge wangaza tukufu wahe ye Facebook FM habanu bese dorjo taaliki wa mpango wa hatu hakana wakati raniki wa wisa uwaswili ngarjo para ye chroniqueur wa hatu amande haina mpango iliri juembabi winji wa maelezo ya bongarjo veha ya anteni ya hatu ranzida iho Alo. Naam, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam, tonton ngari uhishiliao jumema dari hansimanu zaidi ya Komori mengomira ruwazingamanyiha harma yensi ya Ethiopia wo mjijue Addis Abeba ha ajali ya testi ikao ziro ha Komori msaidia bana zende bango wa ukawapashie shahunu ya waziri wa habari za ndani za Ethiopia ubirlio za frontieri ya hensi ya Ethiopia hamba ukana na wazio aeroporu bako wati wa upashia ejo kumgionado de wapashia de matobibu au de wabahiza bomba kana baraka banu miama mboka jukumu yongo na serikali hatoka wawarenge jukuma ya hemara ya wonsi walo harumaiti aweka lazimu ike haina raia washi hao ya rohao watunde wajwe zila kondisio kao zensi jirani ya hazo zensi za malal ulawenda hao ze kondisio zikamilishi haranzi enge wabule anviela hui hawa wabule maranya wao wala wanazo mzia cha de namna hiyo nsika ho geru mwashi umasera aboze nongozo chodoro je namna hiyo relewa na bo fundi wangu aboze nongozo ya kazi no paro onzo hauka eti wiyo itaru mlani andika ho zitoka zitizema unaelewa aboze haina tabia hizo kufanyisha harumanti hatu Yesu Mungu jura ya fabi ya riwandika ho zitozanga zuka wema abona wanasema dhamana haukazo amana ya bahai hanso wala ya dirilema ya au ya
hafadhi maraya wendo tunda balango paroka wala ranya wala to mana wala de wendo ya rege maraya wa pulie harma jadi abo yo problem no wala kwa no shira wa watunde yowali de shonde wa hanso mo karanteni waza wechiliwa kwa no shinda wasedie na ngini kwa no shinda watonda wa warengeze komori ba boranzi chabo kama tata no chabo ba abo wazamize maraya jo wala njuani wendanga mizoma wale ba abo ba izabaki abo do kamnyeze ngware hafadu ya jailondwa washinde warejeze famizao chao ni vaheze ze action namna zijiro maswani yunusi yaziko chobala isedie maraya komori walandu wakasibala ha intereza hao neze famiza hao awena mwanadamu islamu yalawa harmwensi ya hatu ya ibadwa tafiha swali haweni wakataji ushinda swali na chombe kamnyozi ngwajele usungefika ungo jirisowe maraya komori ureje wanu wazifanyao na usowaro jei haina uziro kangwa waanzimina wa mitizoa na wakomori ya population wa komori hola mme ujamshe ngazi kuna so warejezazo waonokana watambisha wanu velo na fundi wangu na manila toto shanga bu zero harmalis ola linu ngabo zero hakana mrungo nokana wala ondro dhaminishwa sheika o shautunda o wadeunu wala ondro dhaminishwa namna kana o wadeunu uziye utede mjuma banu wala ondro aruhe jukumu warnikoze duskuru za hena usiku hamaundu implikewa harmalis ola linu hamaundu implikewa harme corruption inu hamaundu apuse wandu wende harmase ajalizinu kutsona kanton ngabo zero harmalis ola mandalinu eba ngabo confiance ya matabibu ngabo confiance hondo rumao ngabo confiance ya anyaukana ikamdu hazgorano wade mrati tawafu dariri obarini yedasa zero bondo jina rana bakisha komori tonton vulikia mafundi wangu nsivulikia fete uduwazo kayangalia fundi usonda hangamiza mwana uhendo mahakama mazomana wambongo mazomana komori wa telefona mbokato we fundi uo umlishambe zahi na wala wadupia wajoka wala mbiaranda nai lazima hukumla baliranzi hata hukumla katiso hukumla hata babu ya problemu njiri yu harumwensi haki wande wanu wamba watenda wanu hauka haina problemu ya lazimu izilo bonera wowo de kinyume ndo akawa ndo harumwensi problemu hizo hauka mdu ambaye hanswa hatu amana yalirilia na raia wakomori onivwa hono no wade na haina nongo no eperdila ye misada isi harma vio na vio hata na markabu eziluzo kwaja kahele wakaba nuwade wojo henda wojo orejei chezi luzo wasubuti warenge semeni ila ne semeni za dunga wahuliza ze farmasi na wanu wachina yodo wanu wadeze problemu na waba problemu zinjiri watu ujua hata namna wanu wajoko pulia wanu kwatina hata na mbafikira wajoko shida wewe maraya ngoishino tuya waba harma wana karatasi wa usona nonoka wainde mwade waikati mwade wardi wanjie madoktori lazima wafanya haze normali maya hao watu ndio wafanya haze normali hainu mikarakara ya wanu wasona wapulia awani karakara ni roho ni fahe madoktori wanuda wao hakuna doktori wando balanda ulimi ambapo tafanya consultation doktori olio ambioka ya abuze ngozeni zombi kairusta ni libabiti tiranzi shawala ola uzamana ngurde hadi yeye doktoru kafanyombe basi wote onana naye elewana zaheula wala doktori yote shughuli yake hasa hapa rema Maria lo hai consultation wae arenge awanza bakiza hera yana na wazoma na wao abensi yake ndo wayangamizao wale wanaze tu manaza hayo kabasi hata mpuliko barini hukamu ndo wala simu watunde wana au population au ila wao de conditions armazen tipia deja sawaheza armazen internet arma zenongo pia waheza haina mbuta wajarma pia wanu ilazimu ya kamilishie wao watafanyo mikarakara hawe akamnyezi mgo wala amira ngumu kwa kabata hata na nongwazu pawe fanya yonzowe maranya komori chawa fanya akamnyezi mgo wala ani amungo chujo dolani araba hawo waudo wala ni kweli ze familia tuzo ngazitambe hao malani walioka yonti ya ujeni chawa wala ni akabu wanasoka na daktari watungwa wai wanasoka karitina hata namba mbano ngo ilo ya kweli
Ngolelewa fundi wangu. Naam toto, endelea. Wafanya mkarakara wa unono wa emna testi. Unono wa manada ngotwa zingina. Wasubuti waja wasikiniwa. Harmaza mbio za sihana za suya. Wabeshwa malala, wabeshwa maski, wabeshwa hizi nizopia. Wasubuti ende warengi wazuhulize wangu. Hata ndogozi jirena mnero kwa suju hata wafanya waje. Wala andu mnyezi Mungu ya wala. Ndoka mnyezi Mungu wa awasisema tia waraka. Urudu pare wandu ikangwa hunu. Waone namna zenongo hizi liyo wadohe hapo wamba zenongo zongizo njema. Mara haka jahure famiza hao. Na wendo tundabu zonda buzuhuze famiza hao. Sawa sofanyo ka wadayawe macho. Tonton wanruanu watsongo lebaya. Wabahizo wanru, wabatina testi wanrondo wa zingarwa. Lewenu kwa jambe ukana yo zamana heye le shirika. Shatsi ndao walona zamana heye ensi. Tonton hele wajeze swala hili. Yebani le shirika udafanya formalite. Harma zero poru. Nendelea. Mwadu sinzipire. Undale tasborea ubigezi duzao. Musa upachi wa sije diwa tia. Nisabaka mwe formalite za hei serikali ule waono manu njeo. Mana na hei depari ne harife. Yeme utopiao. Onoka ene musa wapasha udafanya formalite. Harma polisi frontieri. Polisi frontieri la hei serikali be. Abo serikali do alona efoti. Yo kwa semble da ya kasado mbangu komanda wa ambio awe ma oteso wana do afanye formalite za hawa ensio banu mlawa be problem zingi roko mo zinda ho ando aheda mroni wao be bantungo be tonton kanti yabo kaya kwa no fanya rongo isoto dunu mwana maranya komo be bantungo bole wasojo do la ani ha arma dunia kanini be bantungo bole arma sola ni tonton tonton baada mizao hizo arbitana ya dunia pesa walaani wakaba ba hao watu wazilao chango inatomana do watu urengo kwa wandu wa mikarakara wakushoda hata wa trafiki papia yo wadi be bantungo bole tonton so iwo yamba ministeri wa tijiwa seri transit watu hadili hara kwa makatiano mewa kutolewa kwa mwende mwali na nzwani dai katu do pata mvienda wanu wende watinwa waluna recherche pile be tonton ni na makofu jonda wa miafara tonton ngabo zamana ngabo zamana mbo ze karta si za testizo no ne kangwa tu shida wakilishauri ngabo zamana mbole harma serikali inu tonton ongo juandro zamana mbole ndo mkinisha kanende kaubahiza baadhi ya wandu owinji no wandu wanu ikaundu azingarwa Addis Abeba ngabo passage ya kayabo yathibitisha ya ukana waka aeroport waono ya ukana VIP ikaubulwa na wandu ikao abele uhani mazamana mabole harma serikali hatu wende wapashie itombe ukana wandu wao wabewa ni mazamana mabole wao wandu azingarwa Addis Abeba tonton lesola ilo jolo na mnaji kiweleza ukaya wandu wanu walati wandu ikao mdoka na baraka watu parafanya nongomo zijufa emara ya komoli chahai na nongojo unoka wazikenda wazifanyao zira nongozo tuangamize population wala banuchu wandoka waba wandu wazingamanyi hayo ekaze jurizi para wenye wajuta wawarejeze komoli wala wana kushida wapara amfio yene ya renge population hao warejeze Ranzi wanwawaja kesi mbavi ranzi Chabo habo mpakade zifami sirlo hunu Hina uno na fami ya wem telefone Lagua toto Emnaria li washuke Lagua Lagua toto Wanjalini wanapatu rehema kanam Lagua toto Lagua Mapulikio Basi yeda aferi yungize Abo wanu urilani yoda wanwana nyasiri lo hunu Ikaunga ronao zila problemi ikaunga zijiria wananyasu wa lo hunu Olio kargeri sirikali lemiyo rone kangwa ajua ugauza mbavi akaba ni manari babu hobanu rone kangwa ajua ishia olewa rone kangwa ajua ishia washanje mbavi zila tobiambi waloni zo olio kayari riwarejize hula wazie mbavi dilema raia au wananyasi karjore dire wankuruaje na banuzi kwa sidungao Anistadib problem da wakaya ngoto para wanu sena wadiwa jaba ngo wankurasheo no da angalaya serio kaya wanadamu population kamili ngwaisho harma mji wa kamili harma mezi mili kwa tuhunda mwenje yengu aishiro jum karabara hata tayo lopitali wanadamu wakalopitali wafe hasibabu kakarafi mwenje unaelewa yebo yeye sinje hiyo na mungu sho wangu akocho wana mbeliza babo baringe bafunumwa wanae katu twati ya ozi si hao chakwa tulisha babo
yabo kusoma kwa wandu ikaho wandu wapeo ndondo lazima heni johea banu shambe ndongwe ikaho wandu wana harmwe zili yo wajomba dili haukabanu kesinu kawawola uwawola omwenjebo uchoenda iho abode fami za tupedo atunda mwenji haukaza finga zimenye hawo kabatata bandu go yendawo kwa jombazi wanda za sudiri hakazila bamzela glasi abo yu problemu malukeme njia daya ukangono sailave hamuzi njia hema nene ato wenji wafariki kabatata bandu go zenda harmwenji abo kaulazi mweni johea banu ya shidambe ndongwe kaho ngazijungibiye maranya hau izo yezila weshi akaulu bana wajunu kabala kweli mwarogozo na hii watsobadiri tsongala ngade mwalumo pirizo no wakati nziro unwambade nziro wende wamelaji wabo harimo mnafuko wa 2 metri wambo hata wanada mumia haumia wa 50 hata sayo mgongo wajuze mipango makanio kaya wagau hango hamaseheli wanada mumesilamu bisho warende nai na mwando tunda wala wa violeo wala wa mafundi walijizongo mwa mijini hiyo huyu problemu hiyo ujiro ulio harumanchi hatu mwafundi wangu marhaba wanu rambao kaya yezilu kiromi awena johe yabo awena mneka wanu aweishia wajumba jilimbari awakabanu problemu ijiro komori niyo yatu soti pia awakata anuambo kaya yezingi yonjema chatu yuru wasingu telefonewa wabilokabe eha yema na wabobe mapese mbizi marhaba menji marhaba menji tonton wa jamu harma ya fikra yao abunga rushukuru yao washinda wabaya uo mpango kirasmi habanu angreza tukufu wahe ye Facebook FM derikazao kifu uo mpango wahatu wahe emasihu ya leo mpango ikao rikaribakisha uharimwa uo mpango wahusu wa Komori ikao duazingamanyiha uharimwa yensi ya Addis Abeba ela leo tila majini mazetwani na wazukurula ela leo tila majini mazetwani na wazuku mbihanyo humasiwani ena mpwela na ramulo waongozi maheza shani Komori leo gaboza holo msujilwa na mubarani ubosi wa hanyura mulo ongozi maheza shani Komori leo ngaboza holo msujilwa na mubarani ubosi wa hanyura mulo ebo waumba ardhi na bingu Faransa irekowe masiwa haya siji yangu ilibe ebo waumba ardhi na bingu Faransa irekowe masiwa haya sijini saitwale yangu ilibe hifadhiye masiwa hatuyebe aduyelu hangu mwabe hifadhiye masiwa hatuyebe aduyelu hangu mwabe uina kisina fenishe tangani rimwendeleye rishelewa humalahoni nderehema ya Mungu uina kisina fenishe tangani rimwendeleye rishelewa humalahoni nderehema ya Mungu ena leo tila majini mazetoni na wadhukurulo mbihanyo humasiwani ena mpwela na ramulo waongozi maheza shani Komori leo ngaboza holo msujilo na mubarani ubosi wa hanyura mulo ongozi maheza shani Komori leo ngaboza holo msujilo na mubarani ubosi wa hanyura mulo rishelewa humalahoni